Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. This year, Jews celebrate Shavuot from the evening of the 1st of June to the evening of the 3rd of June. According to the Jewish religion, Shavuot, or the Feast of Weeks, the commemoration of the giving of the Torah on Mount Sinai. The Feast of the New Bread falls on the 6th and 7th day of the month of Sivan, from the evening of the 1st of June to the 3rd of June this year. This is the origin of one of the most famous symbols of the Jewish religion, the two tablets of the law, which the Eternal, after having given the Ten Commandments, gave it to Moses. The word Shavuot means 7 in Hungarian, and the name comes from the fact that 7 weeks are counted from the second day of Passover until the time of the feast. This is the time of the Omer harvest, when a sheaf of barley is set aside each day from the barley harvest, and a sheaf of 7 sheaves, or Omer in Hebrew, is woven. Once the 7 sheaves are gathered, the fast is celebrated on the next day, the 50th. When the Holy Temple in Jerusalem was still standing on this day, the 7 crops representing the wealth of the land of Israel were brought there, and the new bread baked from the harvested grain was presented. The European Commission continues to have very serious concerns about the rule of law situation in Hungary, said Michael McGrath, EU Commissioner for Democracy, Justice and the Rule of Law in Brussels. Speaking at a meeting of EU affair ministers from EU member states, McGrath said that during his visit to Budapest in March, he had also heard worrying reports from civil society and media representatives about the restrictions they face. This is unacceptable. The fundamental values of the European Union must be respected by all member states, he underlined. He said the Article 7 procedure on Hungary on the agenda on Tuesday's meeting falls under the competence of the Council of Member State Governments, but the European Commission will also present its concerns about several new Hungarian laws. He highlighted the draft transparency law, which he said violates EU law, internal market freedoms, and the Charter of Fundamental Rights. For the first time, Israel is preparing to deport citizens convicted of terrorism who receive salaries from the Palestinian Authority, as Defense Minister Israel Katz and the coalition faction leader Ophir Katz announced. In a joint statement, the officials said that 4 individuals are currently in the advanced stages of deportation proceedings, and proceedings have been initiated against hundreds more, as the Times of Israel reports. The announcement follows a secret Knesset committee meeting previously attended by Interior Minister Moshe Arbel to review the implementation of a law passed in February 2023 that allows for the revocation of the citizenship of convicted terrorists and their deportation. According to Defense Minister Katz, terrorists and supporters of terror who are Israeli citizens or residents should not be rewarded for their actions, adding that those who choose murder and hatred will be expelled and stripped of their citizenship. Tensions are rising between Prime Minister Benjamin Netanyahu and Chief of Staff Eyal Zamir, and those close to the Prime Minister feel that Zamir is finding it difficult to accept the authority of the political circle. According to a Channel 12 report, in several recent conversations with Likud political figures, the Prime Minister's wife, Sarah Netanyahu, has expressed her dissatisfaction with Zamir's performance, stating, "Have you seen the Chief of Staff? Do you hear what he said? He prioritizes bringing home hostages over defeating Hamas. These are compliance messages," she said, referring to anti-government protesters. Mrs. Netanyahu believes it was a mistake to appoint Zamir. During last year's fightings in Lebanon, the Israeli Air Force intercepted dozens of Hezbollah drones with a new laser interceptor system, as the Israeli Army and Defense Ministry said this week, 6 months after a ceasefire took effect. The new system, which was used in the fightings, is a smaller version of the Magen Or high-powered laser interceptor system, which is scheduled to be handed over to the Israel Defense Forces later this year. Both systems were developed by the Rafael Defense Company. According to the ministry, the development of the system was brought forward in light of the Hezbollah drone threat in the northern region. During the war, the Air Force deployed the laser system and achieved particularly high interception rates, which saved civilians and protected national property, the Israel Defense Forces said, and the Defense Ministry also reported. The Hungarian Prime Minister posted a message on his social media page in connection with the natural disaster in Parajd. As is known, the salt mine in Parajd in Harghita County suffered a severe natural disaster after water from the Koron stream began to flow into the mines in an uncontrolled manner. There is no way to control the inflow of water, and now everyone is watching helplessly as the stream continues to flow into the mine, with 50 cubic meters of water pouring into the hole every second. A shocking drone footage shows the water from the flooded Koron stream pouring into the Parajd salt mine. The salt mine in Parajd, in Harghita County, has suffered a major natural disaster after water from the Koron stream began to flow into the mine shafts in an uncontrolled way. Now, the United States is imposing visa restrictions on foreigners who are complicit in censoring American social media posts,
as U.S. Secretary of State Marco Rubio has announced. For too long, American citizens have been fined, harassed, and even accused by foreign authorities for exercising the right of free speech, Rubio wrote. That is why we're imposing new visa restrictions on foreign officials and individuals who are complicit in censoring Americans. Free speech is an essential part of the American way of life, a birthright over which foreign governments have no jurisdiction, he added. And finally, for the weather, the weekend should be mostly sunny with warming weather. By Sunday, the weather could turn muggy and warm. The temperatures will average around 8 to 15 degrees Celsius in the morning and 23 to 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In diesem Jahr feiern die Juden das Shavuot-Fest vom Abend des 1. Juni bis zum Abend des 3. Juni. Nach der jüdischen Religion fällt Shavuot, das Fest der Wochen, das Gedenken an die Übergabe der Torah auf dem Berg Sinai, das Fest des neuen Brotes auf den 6. und 7. Tag des Monats Sivan, in diesem Jahr vom Abend des 1. Juni bis zum 3. Juni. Dies ist der Ursprung eines der berühmtesten Symbole der jüdischen Religion, der beiden Gesetzestafeln, die der Ewige, nachdem er die 10 Gebote gegeben hatte, an Moses übergab. Das Wort Shavuot bedeutet 7. Und der Name rührt daher, dass vom 2. Tag des Pessachfestes bis zum Zeitpunkt des Festes 7 Wochen gezählt werden. Dies ist die Zeit der Omer-Ernte, bei der jeden Tag eine Gerstengarbe aus der Gerstenernte beiseite gelegt und eine Garbe von 7 Garben, hebräisch Omer, gewebt wird. Sobald die 7 Garben eingesammelt sind, wird das Fest am nächsten Tag, dem 50. gefeiert. Als der heilige Tempel in Jerusalem noch stand, wurden an diesem Tag die 7 Garben, die den Reichtum des Landes Israels repräsentierten, dorthin gebracht und das neue Brot, das aus dem geernteten Getreide gebacken wurde, dargebracht. Die Europäische Kommission ist nach wie vor sehr besorgt über die Situation der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, erklärte Michael McGrath, EU-Kommissar für Demokratie, Justiz und Rechtsstaatlichkeit in Brüssel. Bei einem Treffen der für EU-Angelegenheiten zuständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten sagte McGrath, er habe bei diesem Besuch in Budapest im März auch besorgniserregende Berichte von Vertretern der Zivilgesellschaft und der Medien über die Einschränkungen gehört, die sie ausgesetzt seien. Dies ist einfach inakzeptabel. Die Grundwerte der Europäischen Union müssen von allen Mitgliedstaaten respektiert werden, betonte er. Er sagte, dass das Artikel 7-Verfahren zu Ungarn, das auf der Tagesordnung des Treffens am Dienstag steht, in die Zuständigkeit des Rates der Regierungen der Mitgliedstaaten falle, aber die Europäische Kommission werde auch ihre Bedenken über mehrere neue ungarische Gesetze vortragen. Er hob den Entwurf des Transparenzgesetzes hervor, der seiner Meinung nach gegen EU-Recht, die Freiheiten des Binnenmarktes und die Charta der Grundrechte verstößt. Wie israelischer Verteidigungsminister Israel Katz und der Fraktionsvorsitzende der Koalition Ofir Katz mitteilten, bereitete Israel erstmals die Ausweisung von Bürgern vor, die wegen Terrorismus verurteilt wurden und von der palästinensischen Autonomiebehörde ein Gehalt beziehen. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die beiden Minister, dass sich derzeit 4 Personen in einem fortgeschrittenen Stadium des Ausweisungsverfahrens befinden und gegen hunderte weitere Personen Verfahren eingeleitet wurden, wie die Times of Israel berichtet. Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an eine geheime Sitzung des Knesset-Ausschusses, an der zuvor Innenminister Moshe Arbel teilgenommen hatte, um die Umsetzung eines im Februar 2023 verabschiedeten Gesetzes zu überprüfen, das den Entzug der Staatsbürgerschaft verurteilter Terroristen und deren Abschiebung ermöglicht. Nach Ansicht von Verteidigungsminister Katz sollten Terroristen und Unterstützer des Terrors, die israelische Staatsbürger sind oder in Israel leben, nicht für ihre Taten belohnt werden. Und er fügte hinzu, dass diejenigen, die sich für Mord und Hass entscheiden, ausgewiesen und ihrer Staatsbürgerschaft beraubt werden. Die Spannungen zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu und Stabschef Eyal Zamir nehmen zu und die dem Premierminister nahestehenden Personen haben den Eindruck, dass es Zamir schwerfällt, die Autorität des politischen Kreises zu akzeptieren. Einem Bericht von Channel 12 zufolge hat die Ehefrau des Ministerpräsidenten Sarah Netanyahu in mehreren Gesprächen mit Likud-Politikern ihre Unzufriedenheit mit Zamirs Leistung zum Ausdruck gebracht. Haben Sie den Stabschef gesehen? Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Er gibt der Heimlobung von Geiseln Vorrang und dem Sieg über die Hamas. Das sind Kaplans Botschaften, sagte sie und bezog sich dabei auf regierungsfeindliche Demonstranten. Frau Netanyahu glaubt, dass es ein Fehler war, Zamir zu ernennen.
Während der Kämpfe im Libanon im vergangenen Jahr hat die israelische Luftwaffe Dutzende von Hezbollah-Drohnen mit einem neuen Laserabfangsystem abgefangen, teilten die israelische Armee und das Verteidigungsministerium diese Woche mit, 6 Monate nach Inkrafttreten des Waffenstillstands. Bei dem neuen System, das bei den Kämpfen eingesetzt wurde, handelt es sich um eine kleinere Version des Hochleistungs-Laserabfangsystems Magen-Or, das noch in diesem Jahr an die israelischen Streitkräfte übergeben werden soll. Beide Systeme wurden von dem Rüstungsunternehmen Rafael entwickelt. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Entwicklung des Systems angesichts der Drohnenbedrohung durch die Hezbollah in der nördlichen Region vorangetrieben. Während des Krieges setzte die Luftwaffe das Lasersystem ein und erzielte besonders hohe Abfangraten, wodurch Zivilisten gerettet und nationales Eigentum geschützt wurde, so die israelischen Verteidigungskräfte und das Verteidigungsministerium. Der ungarische Premierminister veröffentlichte auf seiner Social-Media-Seite eine Botschaft in Zusammenhang mit der Naturkatastrophe in Parajd. Bekanntlich kam es im Salzbergwerk in Parajd im Komitat Harghita zu einer schweren Naturkatastrophe, nachdem das Wasser des Koronbaches unkontrolliert in das Bergwerk zu fließen begann. Es gibt keine Möglichkeit, den Wasserzufluss zu kontrollieren, und nun sehen alle hilflos zu, wie der Bach weiter in das Bergwerk fließt, wobei jede Sekunde 50 Kubikmeter Wasser in das Loch fließen. Eine schockierende Drohnenaufnahme zeigt, wie das Wasser aus dem überfluteten Bach Korond in das Salzbergwerk Parajd fließt. Das Salzbergwerk in Parajd, Bezirk Harghita, wurde von einer großen Naturkatastrophe heimgesucht, nachdem das Wasser des Koronbaches unkontrolliert in die Schächte des Bergwerkes zu fließen begann. Die Vereinigten Staaten verhängen Visabeschränkungen für Ausländer, die an der Zensur amerikanischer Beiträge in sozialen Medien mitschuldig sind, wie US-Außenminister Marco Rubio angekündigt hat. Zu lange wurden amerikanische Bürger von ausländischen Behörden mit Geldstrafen belegt, schikaniert und sogar angeklagt, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben, schrieb Rubio. Deshalb verhängen wir neue Visabeschränkungen für ausländische Beamte und Personen, die an der Zensur von Amerikanern beteiligt sind. Die freie Meinungsäußerung ist ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Lebensart, ein Geburtsrecht, über das ausländische Regierungen nicht zu bestimmen haben, fügt er hinzu. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende ist überwiegend sonniges, warmes Wetter angesagt. Am Sonntag könnte das Wetter schwül und warm werden. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 8 und 15 Grad am Morgen und zwischen 23 und 29 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ETI TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Cette année, les Juifs célèbrent Shavuot du 1er au 3e juin au soir. Selon la religion juive, Shavuot, la fête des semaines, la commémoration du don de la Torah sur le mont Sinaï, la fête du pain nouveau, tombe le 6e et 7e jour du mois de Chivon, du 1er juin au soir au 3e juin cette année. C'est l'origine de l'un des symboles les plus célèbres de la religion juive, des 2 tablettes de la loi que l'Éternel, après avoir donné les 10 commandements, remis à Moïse. Le mot Shavuot signifie 7 et le nom vient du fait que 7 semaines sont comptées à partir du 2e jour de la Pâque jusqu'au moment de la fête. C'est l'époque de la récolte de l'Homer, où une gerbe d'orge est mise de côté chaque jour à partir de la récolte d'orge, où un gerbe de 7 gerbes, Homer en hébreu, est tissé. Une fois les 7 gerbes récoltées, la fête s'est célébrée le lendemain, le 50e jour. Lorsque le temple de Jérusalem était encore debout, on y apportait ce jour-là les 7 récoltes représentant la richesse de la terre d'Israël et on y représentait le pain nouveau cuit à partir des grains récoltés. La Commission européenne reste très préoccupée par la situation de l'état de droit en Hongrie, a déclaré Michael Greth, commissaire européen chargé de la démocratie, de la justice et de l'état de droit à Bruxelles.
S'exprimant lors d'une réunion de ministres des Affaires européennes des membres de l'UE, M. McGrath a déclaré que lors de sa visite à Budapest en mars, il avait également entendu des rapports inquiétants de la part des représentants de la société civile et des médias concernant les restrictions auxquelles ils sont confrontés. Cette situation est inacceptable. Les valeurs fondamentales de l'Union européenne doivent être respectées par tous les États membres, a-t-il souligné. Il a indiqué que la procédure de l'article 7 sur la Hongrie à l'ordre du jour de la réunion de mardi relève de la compétence du Conseil de gouvernement des États membres, mais que la Commission européenne représentera également ses préoccupations concernant plusieurs nouvelles lois hongroises. Il a mis l'accent sur le projet de loi sur la transparence qui, selon lui, viole la législation européenne, les libertés du marché intérieur et la Charte des droits fondamentaux. Pour la première fois, Israël se prépare à expulser des citoyens condamnés pour terrorisme qui reçoivent des salaires de l'autorité palestinienne, ont annoncé le ministre de la Défense Israël Katz et le chef de faction de la coalition Ophir Katz. Dans une déclaration commune, les responsables ont indiqué que 4 personnes se trouvent actuellement à un stade avancé de la procédure d'expulsion et que les procédures ont été engagées à l'encontre de centaines d'autres, a rapporté le Times of Israel. L'annonce fait suite à une réunion secrète d'un comité de la Knesset à laquelle a assisté le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel afin d'examiner la mise en œuvre d'une loi adoptée en février 2023 qui permet de révoquer la citoyenneté des terroristes condamnés et de les expulser. Selon le ministre de la Défense, M. Katz, les terroristes et les partisans de leur terreur, qui sont des citoyens ou des résidents israéliens, ne doivent pas être récompensés pour leur acte, ajoutant que ceux qui choisissent le meurtre et la haine seront expulsés et privés de leur citoyenneté. La tension monte entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef d'état-major Eyal Zamir, et les proches du Premier ministre estiment que Zamir a du mal à accepter l'autorité du cercle politique. Selon un rapport de Channel 12, lors de plusieurs conversations récentes avec des personnalités politiques au Likoud, l'épouse du Premier ministre Sarah Netanyahu a exprimé son mécontentement à l'égard de la performance de Zamir et déclarant « Avez-vous vu le chef d'état-major? Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il donne la priorité au retour des otages plutôt qu'à la défaite du Hamas. Ce sont les messages de Kaplan », a-t-elle déclaré en faisant référence aux manifestants antigouvernementaux. Madame Netanyahu estime que la nomination de M. Zamir est une erreur. Au cours des combats de l'année dernière au Liban, l'armée de l'air israélien a intercepté des dizaines de drones du Hezbollah grâce à un nouveau système d'interception laser, ont déclaré cette semaine l'armée et le ministre de la Défense israélien 6 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Le nouveau système, qui a été utilisé lors des combats, est une version plus petite du système d'interception laser à haute puissance Maganor, qui devrait être remis aux forces de défense israéliennes dans le courant de l'année. Les deux systèmes ont été développés par la société de défense Rafael. Selon le ministère, le développement du système a été avancé en raison de la menace que représentent les drones du Hezbollah dans la région nord. Pendant la guerre, l'armée de l'air a déployé le système laser et a atteint des taux d'interception particulièrement élevés, ce qui a permis de sauver des civils et de protéger des biens nationaux, ont déclaré les forces de défense israéliennes et le ministre de la Défense. Le Premier ministre hongrois a publié un message sur sa page des médias sociaux à propos de la catastrophe naturelle survenue à Parajd. Comme on le sait, le mine de sel de Parajd dans le comté de Harghita a subi une grave catastrophe naturelle après que l'eau du ruisseau Korond a commencé à s'écouler dans les mines de manière incontrôlée. Il n'existe aucun moyen de contrôler l'afflux d'eau et tout le monde assiste maintenant impuissant au déversement du ruisseau dans la même 50 mètres cubes d'eau se déversant dans le trou chaque seconde. Une vidéo choquante prise par un drone montre l'eau du ruisseau Korond en crue se déversant dans la mine de sel de Parajd. La mine de sel de Parajd, dans le comté de Harghita, a subi une catastrophe naturelle majeure après que l'eau du ruisseau Korond a recommencé à s'écouler dans le puits de la mine de manière incontrôlée.
Les États-Unis imposent des restrictions en matière de visa aux étrangers qui ont complice de la censure des messages des Américains sur les médias sociaux, a annoncé le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Pendant trop longtemps, des citoyens américains ont été condamnés à des amendes, harcelés et même accusés par des autorités étrangères pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, a écrit Rubio. C'est pourquoi nous imposons de nouvelles restrictions en matière de visa aux fonctionnaires étrangers et aux personnes qui seront complices de la censure des Américains. La liberté d'expression est un élément essentiel du monde de vie américain, un droit inné sur lequel les gouvernements étrangers n'ont aucune juridiction, a-t-il ajouté. Et finalement, pour le météo, le week-end devrait être marqué par un temps généralement ensoleillé et chaud. Dimanche, le temps pourrait devenir humide et chaud. Les températures moyennes se situeront entre 8 et 15 degrés le matin, entre 23 et 29 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Este año los judíos celebran Shavuot desde la noche del 1 de junio hasta la noche del 3 de junio. Según la religión judía, Shavuot, la fiesta de las semanas, la conmemoración de la entrega de la Torá en el monte Sinai, la fiesta del pan nuevo, cae los días 6 y 7 del mes de Sivan, desde la tarde del 1 de junio hasta el 3 de junio de este año. Este es el origen de uno de los símbolos más famosos de la religión judía, las 2 tablas de la ley que el Eterno, después de haber dado los 10 mandamientos, entregó a Moisés. La palabra Shavuot significa 7 y el nombre proviene del hecho de que se cuentan 7 semanas desde el segundo día de la Pascua hasta el momento de la fiesta. Es el tiempo de la cosecha del comer, cuando se aparta cada día una gavilla de la cosecha de cebada y se teje una gavilla de 7 gavillas, omer en hebreo. Una vez recogidas las 7 gavillas, la fiesta se celebra al día siguiente, el 50. Cuando el templo sagrado de Jerusalén aún estaba en pie, en este día se llevaban allí las 7 cosechas que representaban la riqueza de la tierra de Israel, y se representaba el pan nuevo horneado con el grano cosechado. La Comisión Europea sigue muy preocupada por la situación del Estado de Derecho en Hungría, declaró en Bruselas Michael McGrath, comisario de la UE responsable de democracia, justicia y Estado de Derecho. En su intervención en una reunión de ministros de Asuntos Europeos de los Estados miembros de la UE, McGrath dijo que durante su visita a Budapest en marzo también había escuchado informes preocupantes de representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación sobre las restricciones a las que se enfrentan. Esto es inaceptable. Los valores fundamentales de la Unión Europea deben ser represados por todos los Estados miembros, subrayó. Dijo que el procedimiento del artículo 7 sobre Hungría en el orden del día de la reunión el martes es competencia del Consejo de los Gobiernos de los Estados miembros, pero la Comisión Europea también presentará sus preocupaciones sobre varias nuevas leyes húngaras. Destacó el proyecto de ley de transparencia que, según dijo, viola la legislación de la UE, las libertades del mercado interior y la Carta de los Derechos Fundamentales. Por primera vez, Israel se dispone a deportar a ciudadanos condenados por terrorismo que reciben salarios de la autoridad palestina, según anunciaron el ministro de Defensa Israel Katz y el líder de la facción de coalición Ofir Katz. En una declaración conjunta, los funcionarios dijeron que 4 personas se encuentran actualmente en la fase avanzada de los procedimientos de deportación y se han indicado a procedimientos contra 100 más, informó el Times of Israel.
El anuncio se produce tras una reunión secreta de la Comisión de la Knesset a la que asistió previamente el ministro del Interior, Moshe Arbel, para revisar la aplicación de una ley aprobada en febrero de 2023 que permite la revocación de la ciudadanía de terroristas convictos y su deportación. Según el ministro de Defensa, Katz, los terroristas y partidarios del terror que sean ciudadanos o residentes israelíes no deben ser recompensados por sus actos y añadió que quienes elijan el asesinato y el odio serán expulsados y despojados de su ciudadanía. Aumentan las tensiones entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de gabinete Eyal Zamir, y los alegados al primer ministro consideran que a Zamir le cuesta aceptar la autoridad del círculo político. Según un informe de Channel 12, en varias conversaciones recientes con figuras políticas del Likud, la esposa del primer ministro Sara Netanyahu ha expresado su descontento con la actuación de Zamir, afirmando: ¿has visto al jefe de gabinete? ¿Has oído lo que ha dicho? Da prioridad a traer en esa casa antes que a derrotar a Hamas. Estos son los mensajes de Kaplan, dijo, refiriéndose a los manifestantes antigubernamentales. La señora Netanyahu cree que fue un error nombrar a Zamir. Durante los combates del año pasado en Líbano, las fuerzas aéreas israelíes interceptaron docenas de aviones no tripulados de Hezbollah con un nuevo sistema de intercepción láser, según informaron esta semana el ejército y el Ministerio de Defensa israelíes, 6 meses después de que entrara en vigor un alto el fuego. El nuevo sistema que se utilizó en los combates es una versión más pequeña del sistema interceptor láser de alta potencia Magen-Or, cuya entrega a las fuerzas de defensa de Israel está prevista para finales de este año. Ambos sistemas fueron desarrollados por la empresa de defensa Rafael. Según el ministerio, el desarrollo del sistema se adelantó a la luz de la amenaza de los aviones no tripulados de Hezbollah en la región septentrional. Durante la guerra, las fuerzas aéreas desplegaron el sistema láser y lograron índices de interceptación especialmente altos que salvaron a civiles y protegieron la propiedad nacional, declararon la Fuerza de Defensa de Israel y el Ministerio de Defensa. El primer ministro húngaro publicó un mensaje en su página de las redes sociales en relación con la catástrofe natural de Poroid. Como es sabido, la mina de sal de Poroid en el condado de Horgito sufrió un grave desastre natural después de que el agua del arroyo Coront empezara a entrar en las minas de forma incontrolada. No hay forma de controlar la entrada de agua y ahora todo el mundo observa impotente cómo el arroyo sigue entrando en la mina con 50 metros cúbicos de agua vertiéndose en el agujero cada segundo. Un espeluznante video grabado con un dron muestra el agua del desbordado arroyo Coront vertiéndose de la mina de sal de Poroid. La mina de sal de Poroid en el condado de Horgito ha sufrido una catástrofe natural de grandes proporciones después de que el agua de arroyo Coront empezará a entrar en los pozos de la mina de forma incontrolada. Los Estados Unidos van a imponer restricciones de visado a los extranjeros que sean cómplices de la censura de las publicaciones de los estadounidenses en las redes sociales, según ha anunciado el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Durante demasiado tiempo, ciudadanos estadounidenses han sido multados, acosados e incluso acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión, escribió Rubio. Por esto estamos imponiendo nuevas restricciones de visado a funcionarios e individuos extranjeros que son cómplices de censurar a los estadounidenses. La libertad de expresión es una parte esencial del estilo de vida estadounidense, un derecho de nacimiento sobre el que los gobiernos extranjeros no tienen jurisdicción, añadió. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana debería ser soleado y cálido. El domingo el tiempo podría volverse húmedo y cálido. Las temperaturas oscilan entre 8 y 15 grados por la mañana, entre 23 y 29 grados por la tarde. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית.
השנה יחגגו היהודים את חג השבועות מערב הראשון עד השלישי ביוני. על פי הדת היהודית, חג השבועות, חג מתן תורה בהר סיני וחג הלחם החדש חלים ביום השישי והשביעי של חודש סיוון. על פי הלוח הגרגוריאני, השנה החג יארך מהראשון עד השלישי ביוני. מכאן מגיע אחד הסמלים הידועים ביותר של הדת היהודית, שני לוחות הברית, אשר אלוהים לאחר שחרט את 10 הדיברות נתן למשה. שם החג נובע מהעובדה שיש לספור 7 שבועות עד לתאריך החג, החל מיומו השני של פסח. זהו זמן ספירת העומר, כאשר מדי יום מניחים בצד שעורה אחת שנקטפה, ועומר בעברית נהרג מ7 שערות. לאחר ש7 האלומות נאספו, החג נחגג למחרת או ביום ה50. כאשר בית המקדש בירושלים עדיין עמד על תילו, ביום הזה הובא לשם קציר 7 מיני צמחים, המסמלים את אושרה של ארץ ישראל, ובאותו זמן הוצג גם לחם חדש שנאפה מהתבואה שנקטעה. הנציבות האירופית ממשיכה להביע דאגות רציניות מאוד בדוגע למצב שלטון החוק בהונגריה, אמר מייקל מגראף, נציב האיחוד האירופי לדמוקרטיה, צדק ושלטון החוק בבריסל. בהגיעו לפגישה של שרי האיחוד האירופי במדינות החברות באיחוד, אמר מגראף כי במהלך ביקורו בבודפשט במרץ הוא שמע גם דיווחים מדאיגים מנציגי החברה האזרחית והתקשורת על ההגבלות העומדות בפניהם. זה בלתי מתקבל על הדעת, כל המדינות החברות חייבות לכבד את ערכי היסוד של האיחוד האירופי, הדגיש. הוא אמר כי הליך סעיף 7 בנוגע להונגריה, העומד על סדר היום של הפגישה ביום שלישי, נופל בסמכות מועצת ממשלות המדינות החברות, אך הנציבות האירופית מציגה גם היא את חששותיה בנוגע למספר חוקים הונגריים חדשים. הוא הדגיש את טיוטת החוק השקיפות, שלדבריו מפירה את חוקי האיחוד האירופי, חירויות השוק הפנימי ומגילת זכויות היסוד. מדינת ישראל מתכוננת לגרש קודם כל אזרחים שהורשעו בטרור ומקבלים משכורות מהרשות הפלסטינית, כך הודיעו שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מפלגת הקואליציה אופיר כץ. בהצהרה משותפת הבכירים אמרו כי 4 אנשים נמצאים כעת בשלבים מתקדמים של הליכי גירוש, וכי מאות נוספים הועמדו לדין, כך דיווח ה-Times of Israel. ההודעה מגיעה בעקבות ישיבת ועדה סודית של הכנסת בהשתתפות שר הפנים משה ארבל, כדי לבחון את יישום החוק שאושר בפברואר 2023, המאפשר לשלול את אזרחותם ולגרש מחבלים מורשעים. שר הביטחון כץ אמר כי מחבלים ותומכי טרור, בין אם הם אזרחים או בין אם הם תושבים, אינם צריכים לקבל תגמול על מעשיהם, והוסיף כי אלה שבוחרים ברצח ובשנאה יגורשו ואזרחותם תישלל. המתחים גוברים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר, כאשר מקורבי ראש הממשלה חשים כי זמיר מתקשה לקבל את סמכות הממסד הפוליטי. על פי דיווח בערוץ 12, אשת ראש הממשלה שרה נתניהו הביאה את חוסר שביעות רצונה מתפקודו של זמיר במספר שיחות עם דמויות פוליטיות בליכוד. לפי דעתה, הוא מעדיף את החזרת בני הערובה על פני ניצחון חמאס. בהתייחסה למפגינים נגד הממשלה, גברת נתניהו סבורה כי מינוי זמיר היה טעות. במהלך הלחימה בלבנון בשנה שעברה, חיל האוויר הישראלי ירט עשרות רחפנים של חיזבאללה באמצעות מערכת יירוט לייזר חדשה, כך מסרו השבוע צה"ל ומשרד הביטחון, 6 חודשים לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש. המערכת החדשה ששימשה בלחימה היא גרסה קטנה יותר של מערכת יירוט הלייזר, בעלת הביצועים הגבוהים מגן אור, שאמורה להימסר לצה"ל במשך השנה. שתי המערכות פותחו על ידי חברת הביטחון רפאל. במשרד נמסר כי פיתוח המערכת הוקם לאור איום הרחפנים של חיזבאללה באזור הצפון. במהלך המלחמה חיל האוויר פרס את מערכת הלייזר והשיג תוצאות יירוט גבוהות במיוחד, תוך שמירה על אזרחים והגנה על נכסים לאומיים, מסרו צה"ל ומשרד הביטחון. ראש ממשלת הונגריה פרסם ברשתות החברתיות אסון טבע שהתרחש בפורייד. כידוע, מכרה המלח פורייד במחוז הרגיטה נפצע מאסון טבע קשה, לאחר שמים מכנר קורונד החלו לזרום ללא שליטה על המכרות. לא ניתן לעצור את זרימת המים, וכולם צופים כעת בחוסר אונים כיצד הנחל ממשיך לזרום לתוך המכרה, כאשר 50 מטרים מעוקבים של מים זורמים דרך החור בכל שנייה. צילומי רחפן מזעזעים מראים את המים מנחל קורונד המוסיף זרמים לתוך מכרה המלח פורייד. מכרה המלח במחוז הרגיטה נפצע מהגון אסון טבע חמור, לאחר שהמים מהנחל החלו לזרום ללא שליטה אל תוך המכרות. ארצות הברית מציגה הגבלות אשרה על זרים שותפים לצנזורה של פוסטים של אמריקנים ברשתות החברתיות, כך הודיע מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. במשך זמן רב מדי האזרחים האמריקאים נקנסו, הוטרדו ואף הועמדו לדין על ידי רשויות זרות על מימוש זכותם לחופש הביטוי, כתב רוביו. זו הסיבה שאנחנו מציגים הגבלות אשרה חדשות על פקידים זרים ואנשים פרטיים המעורבים בצנזורה של אמריקנים. חופש הביטוי הוא חלק חיוני מאורח החיים האמריקאי, זכות מלידה שאין לממשלות זרות סמכות עליה, הוסיף. ולמזג האוויר, בסוף השבוע מזג האוויר יהיה בהיר וחמים, עד יום ראשון הלחות חזויה לעלות, הטמפרטורות תהיינה בין 8 ל-15 מעלות בבוקר, ובין 23 עד 29 מעלות אחר הצהריים.
עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.